अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट खालिद चिश्ती और आज हम मौजूद है पिंडी आर्ट कौंसल में। और पिंडी आर्ट कौंसल के जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद शकूर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। पहले डायरेक्टर पिंडी आर्ट कौंसल से पहले मरी आर्ट कौंसल के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खालिद चिश्ती साहब। पिंडी आर्ट कौंसल जो है वो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एक रोड जब हम क्रॉस करते हैं तो वफाकी दारुल हुकूमत है जी सर। बाकी जो आर्ट काउंसलें हैं वहाँ सरकार के साथ इतना वास्ता नहीं पड़ता ऐसे ही जितना यहाँ पे पड़ता। तो आप क्या समझते हैं कि पिंडी आर्ट काउंसिल में आप जब से डायरेक्टर हैं क्या क्या बेहतरी लेकर आए आप यहाँ? खालिद चिश्ती साहब आपका शुक्रिया। आपने बड़ा अहम क्वेश्चन किया है। रावलपिंडी डिवीज़न जो है ये पूरे पंजाब में एक खसूसी हैसियत रखता है। एक तो दारुल खिलाफे की वजह से, इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है इसको ट्विन सिटीज़ के हवाले से, और दूसरा ये है कि रावलपिंडी डिवीज़न में जो एक्सेस है वो किसी और डिवीज़न में नहीं है। तो रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल इस लिहाज से खसूसी हैसियत रखती है। जी। तो यहाँ पे आप किस किस चीज़ को प्रमोट करते हैं? रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में यूँ तो आर्ट के शोबे हमारे 4 हैं। जी। लिटरेचर का शोबा है, म्यूज़िक का शोबा है, ड्रामे का शोबा है और फाइन आर्ट्स का शोबा है। और इसके अलावा हमारे आर्ट क्लासेस पे स्पेशल वर्क हो रहा है। और इसमें 30 के करीब हमारी क्लासेस जो हैं वो अभी वर्क कर रही हैं और 100 से ज़ायद जो स्टूडेंट्स हैं अभी वो उसमें सीख रहे हैं। हमारे बड़े अच्छे जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड हैं और उसमें उन क्लासों में हमारे फाइन आर्ट्स की क्लास है, कैलीग्राफी की क्लास है, कुकिंग की क्लास है, ब्यूटिशन की क्लास है, म्यूज़िक की क्लास है। उसके आगे जो जितने भी सिनफ़ें हैं वो सिखाई जाती हैं। और इस पर खुसूसी आर्ट की प्रमोशन के लिए नौजवान जो हमारा टैलेंट है उसको पॉलिश करने के लिए हमने जो है ना स्पेशल इत्तेमाम किया हुआ है। पिंडी आर्ट काउंसिल से अब तक जो स्टूडेंट निकले हैं उन्होंने मुल्की सतह पे या गैर मुल्की सतह के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे जिन बच्चों ने या बच्चियों ने नाम बनाया है उनमें से कौन कौन सा स्टूडेंट है सर? यहाँ पिंडी से बाबर नियाज़ी साहब हैं और तफ़ैल नियाज़ी साहब के उनके स्पेशल जो है ना उनके घराने प्रोडक्ट परफॉर्मेंस है। तो रावलपिंडी डिवीज़न के ये जो फ़नकार हैं इन्होंने नाम कमाया। इसके अलावा बातन फ़ारूकी हैं, उन्होंने नाम कमाया है, यहाँ पिंडी से उन्होंने इब्तिदा की है। तो यहाँ के और फाइन आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स हैं। इसी तरीके से बाकी शोबों पे बड़े अच्छे रावलपिंडी डिवीज़न में बहुत अच्छे जो हैं वो शख्सियात जो है ना यहाँ से रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल। इसके अलावा हमारे पिंडी डिवीज़न के फ़नकार जो है वो फ़ॉरेन पे भी जो है ना वो गए हैं काफ़ी, यहाँ से सीख के वो फ़ॉरेन पे भी सिंगर की हैसियत से परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ से जो बच्चे और बच्चियाँ सीखते हैं जी सीखने के बाद पिंडी आर्ट काउंसिल या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनके लिए कोई मौका ऐसा फ्राहम करती है जहाँ से जिस प्लेटफॉर्म से वो अपने आप को मनवा भी सकें और पैसा भी कमा सकें? जैसा कि सिंगर्स जो होते हैं वो प्रोग्राम वगैरह कर रहे होते हैं, वहाँ से पैसा कमा रहे होते हैं या उनका नाम बन जाता है। जैसे लाहौर आर्ट काउंसिल से सारा रज़ा भी निकली और कई सिंगर निकले, यहाँ पे भी ऐसा कुछ है या नहीं? देखिए रावलपिंडी आर्ट्स के जितने भी जो काउंसिलें हैं वो आर्टिस्टों को प्रमोट कर रही होती हैं। ये एक जो एकेडमी है उसमें नर्सरी क्लास की वहाँ से लेकर बड़े फंक्शन जब परफॉर्म होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उस तक लेके जाती है और आम जो फनकार है उसको मौका मिलता है बड़े फनकारों के साथ परफॉर्म करने का। तो उससे उनकी एक नई पहचान बनती है, उनकी प्रोजेक्शन होती है और वो बड़े लेवल के जो है ना फनकारों के साथ जब होते हैं, एक तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, विजन मिलता है और दूसरा उनको जो है ना मज़ीद उनकी मज़ीद पॉलिश होती है और वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के काबिल होते हैं। इसी के साथ साथ वो फिर बाहर जो है ना फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाकर परफॉर्म करते हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट हैं या लोकल यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनके पास फंडिंग की कमी होने के बावजूद वो अगर चाहें कि यार हमें पिंडी आर्ट काउंसिल जो है वो हमें हाल प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और हम यहाँ पे कोई कल्चरल इवेंट कर लें, क्या ऐसा उनको हाल फ्री में आप दे देते हैं या उनसे चार्ज करते हैं या कैसे?
ہمارے جو پالیسی ہے پنجاب گورنمنٹ کی، اس کے مطابق ہم جو ہے ورک کر رہے ہیں. ہال کو ہم جو یوٹیلائز کرتے ہیں، اس کے ایک ایس او پی ہیں. اسی طرح ادبی بیٹھک کے ایس او پی ہے، آرٹ گیلری کے ایس او پیز ہیں. آرٹ گیلری میں ہم جو ہے وہ نئے فنکاروں کو فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ آرٹ گیلری دیتے ہیں. اسی طرح ادبی بیٹھک ہمارے فری آف کاسٹ جو ہے نا شاعروں کو ہم دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بالکل جو ہے نا ہم رینٹ چارج کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ہمارے جو کمرشل بلنگ ہوتی ہے، جی کمرشل بلنگ ہے، اور ہمارے جو ہے نا رینٹس بھی ہیں. ہم کوئی بھی کلچرل ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس کو ہم جو ہے نا پروجیکشن کے لیے زیادہ تر کرتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ رینٹ کے لیے، لیکن گورنمنٹ کی پالیسی ہے، یوٹیلٹی چارجز ہوتے ہیں، اور ہماری ورکنگ جو ہے وہ متاثر نہ ہو. گورنمنٹ کی جو ہے نا اور بھی مقاصد ہے. آپ کو پنڈی آرٹ کونسل کام کر کے اچھا لگا یا مری آرٹ کونسل؟ سر مری میرا اپنا شہر بھی ہے، مقامی ہوں وہاں کا. وہاں کے لوگوں سے جو میرا ربط رہا ہے وہ مٹی کا رہا ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہر بندے سے جو ہے نا وہ میرا ملن سار ہے. اور اس کے بعد میں جب پنڈی آیا ہوں تو یہاں کا ایک اپنا بھی چارم ہے. پنڈی ڈویژن جو ہے نا دارالخلافے کے ساتھ ہے، اور یہاں جو ہے بڑے اچھے اچھے جو شخصیات ہیں ان سے مل کے بڑی خوشی ہوتی ہے. بڑے بڑے اچھے اچھے فنکار ہیں اور بڑے جو ہے نا فگر ہیں بڑے، ان سے مل کر بڑی خوشی ہوتی ہے. کام کرنے کا مزہ آتا ہے پنڈی ڈویژن اصلاح سے. بہت کبھی خود گنگنانے کا شوق رہا ہو، کبھی لکھنے کا شوق رہا ہو، یا پھر آرٹ کے حوالے سے کیا آپ کے اندر کچھ اسکل ایسی ہے؟ یوں تو میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن مجھے جو میوزک سے ہے اور باقی چیزیں اسپیشلی نعت سے ہے. میوزک میں ملی نغمے جو ہے نا بڑے اچھے جو ہے دل دل پاکستان اس طرح بڑے وہ اچھے لگتے ہیں، اور کبھی جو ہے نا مجھے سننے کو جو ہے نا جی چاہتا ہے تو میں سنتا بھی ہوں. ہماری جو یوتھ ہے اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ پاکستانی یوتھ جو ہے نا، پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے سر کہ آپ سوچ نہیں سکتے. صرف پالش کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاس اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب، مریم نواز صاحبہ، عظمیٰ بخاری صاحبہ اسپیشل ٹاسک پہ جو ہے نا یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے ورک کر رہی ہے. اور راولپنڈی آرٹس کونسل پہلے سے ہی اس ویژن پہ کام کر رہا ہے، اور ان کے انسٹرکشن پہ مزید اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا شکور صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب آرٹ کونسلیں جو ہے وہ پنجاب کے ہر شہر میں، ان آرٹ کونسلوں میں اور پنڈی کی آرٹ کونسل جو ہے اس میں جو واضح فرق ہے یا خاصیت ہے وہ کیا ہے؟ راولپنڈی آرٹس کونسل کو اسپیشل حیثیت اس لحاظ سے بھی حاصل ہے کہ راولپنڈی آرٹس کونسل لوک ورثہ جو 10 دن کا میلہ ہوتا ہے اس کو ہوسٹ بھی کرتی ہے، بطور پنجاب کے نمائندگی کرتی ہے. اور اس میں پورے پنجاب کے جو آرٹیزنز ہوتے ہیں ان کو وہاں لاتی ہے، اور ان کے فنکار جو پورے پنجاب کے ہیں ان کو وہ یہاں لا کر پرفارم کرواتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ 23 مارچ کا جو ایونٹ ہوتا ہے اس کے لیے فلوٹ بناتی ہے راولپنڈی آرٹس کونسل، اور پنجاب کی نمائندگی جو ہے نا راولپنڈی آرٹس کونسل کرتی ہے، اور بہترین طور پر جو ہے نا وہ فلوٹ بنا کے پیش کرتی ہے. جی دوستو، آپ نے محمد شکور صاحب کی جو گفتگو اس میں سے کیا سیکھا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ہماری ویڈیو کو دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا. اور نیکسٹ ملیں گے ہم اسی طرح کسی اچھے انسان کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.